अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे हमारे वफ़ डिजिटल के फेसबुक पेज पे। जनाब, आज हम आपसे बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। अमेरिका क्राइसिस में है और हो सकता है कि अमेरिका के टुकड़े भी हो जाएं आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अमेरिका 52 स्टेट्स हैं, यानी 52 सूबे हैं। उनको मिल के एक मुल्क बनता है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि उसके नाम में भी आता है। यूनाइटेड यानी इकट्ठी, स्टेट्स यानी सूबे, ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के। तो नादरीन, अब हुआ ये है कि लास्ट टाइम आप जानते हैं इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में जो जो बाइडन हैं उनकी जीत हुई है, लेकिन हमारे जो अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे ट्रंप साहब हैं वो ये कह रहे हैं, वो मान नहीं रहे अपनी उसको, वो यानी धांधली वाला रोल है। वही जो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि जो हार जाए तो वो फिर धांधली धांधली रोना शुरू कर देता है। तो जनाब, ये सिलसिला चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि अब हम जो है आसानी से नहीं हारेंगे, आसानी से हम गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। और रिपब्लिकन्स यानी जो उनकी पार्टी है ट्रंप साहब की, उनके कुछ आला अहदेदारों ने यहाँ तक मशवरा दे दिया है कि जिन सूबों में डोनाल्ड ट्रंप जीता है उन सूबों को मिल के अमेरिका से अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ी बात है, वो भी उस मुल्क के लिए जो अपने आप को दुनिया का चौधरी मानता है, दुनिया के हर मामले में अपनी टांग अड़ाना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझता है। उस मुल्क के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है और बहुत बड़ी बात है जनाब, कि उसके अपने मुल्क में इस तरह की तहरीक चल रही है कि उनकी फेडरेशन जो है वो टूटने के कगार पे आके खड़ी हुई है। अच्छा जी, यूएस इलेक्शंस हो गए हैं लेकिन अब तक डिस्प्यूटेड हैं। उसका रिजल्ट तो अपेरेंटली जो है फेवर में आया जो बाइडन के, लेकिन ट्रंप साहब भी कुछ रियासतों में जीते हैं और काफ़ी मेजॉरिटी से जीते हैं वो, तो वो नीचे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरा, अपने ट्रंप साहब का आपको पता है कि अपना एक मिजाज था, ठापा करने वाले बंदे थे वो। और कुछ मुल्क उनसे खुश भी थे, बहुत से मुल्क उनसे नाखुश थे। कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, बहुत से उन्होंने जो है ब्लंडरस काम भी किए थे। बहरहाल, तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो चाहते हैं अपनी पावर को रखना, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि क्योंकि अमेरिका का जमहूरी निज़ाम ऐसा नहीं है कि वो 10-20 साल 30 साल पहले जमहूरियत आई हो, तो 250 साल से वो वहाँ जमहूरियत है। तो खैर, इक़्तिदार तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्रंप साहब जो हैं वो रेसिज़म को, यानी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे फोकियत वाली पॉलिसी चल रहे हैं। तो पिछले दिनों भी कोई एक वाइट बंदा था जिसने जो है काले को मार दिया था, यानी एक अफ्रीकन अमेरिकन को मार दिया था। तो उसके बाद उन्होंने जो है, ट्रंप साहब ने उसकी खुल के जो है ना वो सपोर्ट की बंदे की, गोरे की। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो इसने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा था। इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं जिसके बाद जो है वो उनकी जो स्याह फ़ाम आबादी है अमेरिका की, वो बहुत ख़िलाफ़ है उनके। अच्छा जी, 1869 का जो कानून है अमेरिका का, वो ये कहता है, 1869 यानी समझ लें आज से कोई 250 साल पहले, 49-50 साल पहले, 51 साल बल्कि वो प्रिसाइजली। तो उनका कानून ये कहता है, 250 साल पहले का उनका कानून ये कहता है कि जी कोई भी एक सूबा या एक रियासत अपने आप को अमेरिका से अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर चंद रियासतें चाहें और एक ग्रुप और ब्लॉक बना लें तो उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो यूनाइटेड स्टेट से अलग हो सकती हैं और अपना एक मुल्क बना सकती हैं और उसका एक नाम वगैरह रख सकती है। तो ये बहरहाल उनके कानून में कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है जनाब। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, कि कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा नुकसान भी अमेरिका को किया है। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ इफेक्ट हो चुके हैं और लाखों में वहाँ अमवात हो चुकी हैं। तो बहुत यानी वहाँ पे एक अनरेस्ट है। और आप जानते हैं अमेरिका उन मुल्कों में से जहाँ फ्रीडम होता था बहुत ज़्यादा, यानी लोग खुलम खुला जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और पार्टी शार्टी कर रहे हैं और फुल टाइम माहौल है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि जब 1 करोड़ बंदा आपके मुल्क का जो है वो यानी इफेक्ट हो जाए। आप देखें कि अमेरिका ने खुद क्लेम किया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ है और मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 हज़ार बंदे जो थे वो इफेक्ट हुए थे, चंद सौ उसमें हलाकतें थी। तो सिर्फ उसको उसने बेस बना के को 15 से 20 साल उसने जंग छेड़ के रखी इराक में और अफ़गानिस्तान में। ईरान में भी वो जाना चाहता था लेकिन वो खैर हालात ऐसे नहीं बने कि वो जाता। बहरहाल, तो यानी चंद सौ बंदों के मरने पे इस तरह है, तो वहाँ पे 1 लाख बंदा इफेक्ट है और लाखों में लोग मर चुके हैं, और वो भी अमेरिकन ज़मीन पे, अमेरिकन सॉइल के ऊपर अमेरिकन मरे हैं। लेकिन जो है वो बहरहाल कुछ नहीं कर पाए, तो लोगों में गम गुस्सा भी काफ़ी पाया जाता है। और फिर ये है कि जब आप एक यानी एक अमीर मुल्क होते हैं, स्ट्रॉन्ग मुल्क होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं, तो आपकी जो आवाम होती है, आपकी जो आबादी होती है, उनका जो दिमाग होता है वो भी थोड़ा सा कुछ ऊपर चढ़ जाता है, कुछ साथ में आसमान तक पहुंच जाता है, वो भी अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिकन्स बहुत यानी यूँ समझे कि अपने आप को प्राउड थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो सुपीरियर समझते थे और मुल्कों से। लेकिन इस चीज़ ने उनको हिला के रख दिया और जनाब बड़े परेशानी है। 990 अरब डॉलर का जो है पैकेज अमेरिका ने दिया है वैसे तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने
کرونا وائرس کے حوالے سے ہیلپ کے لیے، جس میں میڈیکل کیئر ہوگا، لوگوں کو گھروں میں کھانا دیا جائے گا، ان امپلائمنٹ الاؤنسز دیے جائیں گے، لیکن بہرحال اس سے ان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا، اور وہ پہلے ہی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور قرضے میں ڈوبیں گے تو ان کے اوپر مسائل آئیں گے۔ اور پھر اینڈ پہ جو ٹرمپ صاحب انہوں نے 15 لوگوں کو جو ہے صدارتی معافی دے دی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف الزامات تھے کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ مل کے، روس کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف سرگرمیاں کی ہیں، یعنی غدار تھے امریکہ کے یہ، جن کو ٹرمپ صاحب نے اپنے جانے سے پہلے ہی جو ہے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک لوگوں میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے، اور امریکہ اس ٹائم بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں، ایک وہ ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ ہیں، ایک وہ ہیں جو ٹرمپ کے خلاف ہیں، اور پرتشدد واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ریلیز میں ایک دوسرے کو، یعنی مخالف پارٹی کے بندوں کو چھریاں مار دی ہیں، اور اس طرح کے کام بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری خبر آپ کو دے دیں کہ افغانستان میں یو ایس آرمی کے جو ان کے افغانستان میں جو ان کا یونٹس ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے جناب طالبان سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی ہمارا آپ سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے، پیس ٹریٹی، تو برائے مہربانی آپ ہم پہ اٹیک نہ کریں۔ طالبان کا کہنا ہے بھئی ہم تو آپ پہ اٹیک نہیں کر رہے، اب تو بہت سارے گروپ اور بن چکے ہیں، انڈیا کی طرف سے بیکنگ ہے، ادھر سے پھر القاعدہ ہے، پھر ٹی ٹی پی ہے، پھر اور بہت سارے گروپ ہیں، پھر یہ آئیسس والے ہیں، تو مطلب کیا کیا جائے اب، یعنی ہم تو نہیں کر رہے ایسا۔ بہرحال وہاں حالات بڑے خراب ہیں جی، اور امریکہ جو اپنے آپ کو کسی زمانے میں سپر پاور سمجھتا تھا، اور اتنا عرصہ وہاں مار کھائی ہے اس نے، اور اس کے بعد اب وہاں سے نکلنا ہے اس نے، اور نکلتے ہوئے بھی اس کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے، سمجھیں، بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے جو آرمی کا ہیڈ ہے افغانستان میں، وہ طالبان سے رابطہ کر کے اگر انہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری ہیلپ کریں اور ہماری جان بچائیں، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ بہرحال دال میں کالا ہے۔ اچھا جی، اور ایک لاسٹ خبر آپ کو دے دیں، ریسنٹلی طالبان کا وفد پاکستان آیا ہوا تھا، پاکستانی قیادت سے انہوں نے ملاقات کی، اس حوالے سے بھی ہم نے اپنا ایک ویلاگ بنایا تھا، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم اپنے بردر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا ملک، ہماری زمین استعمال کر کے شرارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف اسپیشلی، تو یہ ہے کہ وہ باز رہے، ورنہ اس کو باز رکھنا ہمیں آتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو جناب یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ امریکہ جیسے سپر پاور جو ہے وہ 15 سے 20 سال افغانی طالبان سے مار کھا کے آخرکار اپنی جان بچا کے بھاگ رہی ہے، تو اب امریکہ کی اس کے آگے کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس صورت میں کہ جب ایک طرف سے چائنا نے اس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے پاکستان بیٹھا ہے اس کے اوپر، اور پھر اوپر سے اگر کوئی اس طرح کا تھریٹ بھی آ جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات پھر کس طرف جا سکتے ہیں۔ تو وی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، ہم تو پیسفل رہنا چاہتے ہیں، پیسفل سوسائٹی چاہتے ہیں، پیسفل ملک چاہتے ہیں، لیکن اب اس میں امریکہ کو تو سمجھ آ گئی ہے، اب انڈیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، واف ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے، اور فیس بک پیج ہے ہمارا واف ڈیجیٹل کے نام سے، اس کو بھی آپ فالو لائک کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ڈیلی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔